ହଉ ମୂଳରୁ ନହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସବୁଠୁ। ହଁ କଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ, କୋଉଠି ଥିଲା? ଗୋଟେ ଗପ କହୁଥିଲେ ରାଜା ବିଷୟରେ, ଫକୀର ବିଷୟରେ। ଫକୀର ଫେରି ଆସିକି ରାଜା ତୋରଣ ସଜାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ସେଇଆ ମୁଁ କହୁଛି ବା, ରାଜା ତୋରଣ ସଜାଉଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଁ ଏବେ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ରାଜା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫକୀର ଫେରି ଆସିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବା ଅତି ମିତ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ତୋରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ୱେଲକମ୍ କରିବେ। ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କେବେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇପାରିବ କି? ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ବାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଆଉ ତୋରଣ କରାହେଇଛି, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଧରିକି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜା ତା ଭିତରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣେ, ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅତି ମିତ୍ର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଆଣିଥିବେ। ରାଜାଙ୍କର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ରାଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଥିବେ। ଫକୀର ରାଜାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୌତୂହଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥାଏ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବେ। ଫକୀରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେପଟରେ ଭାବନା ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ଜଣେ ଫେରିଯିବି ଦେଶକୁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ନେଇକି ଯିବି, କଣ ବି ନେବେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ଯଦିଓ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ ନେବି, ପୁଣି ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି, ସିଂହାସନ ଅଛି, ହୀରା ଅଛି, ଲୀଳା ଅଛି, ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା ଭରପୁର ସବୁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ମୁଁ କଣ ବି ନେଇକି ଯିବି? ତଥାପି କୌତୂହଳ ବଶତଃ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଯୋଉଟା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ଏମିତି କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫକୀର, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେଲେ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିବ। ରାଜା ଏପଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେପଟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଫକୀର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଦେଶ। ବହୁତ ତୋରଣ ଦେଖି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁକି। ନିଜର ବନ୍ଧୁ, ନିଜ ଦେଶର ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଖ୍ୟାତି ଆଉ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ରାଜାଙ୍କୁ। ଯାହା ହଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉପହାର ଆଣିଛି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାଜା ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ କୌତୂହଳ ବଶତଃ ପଚାରିଲେ, କଣ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ, ଫକୀର ଜଣକ କହିଲେ ଏ ମୁଣିରେ ସେ ଉପହାରଟି ଅଛି ମୋ ଝୁଲାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଇ ହବନି, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଦେବି, ବା ତୁମର ରାଜ ଯୋଉଠି ରହୁଛ ସେଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୁପ୍ତରେ ଦେବି, ସେଟା କେହି ଦେଖିବେନି। ରାଜା ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ମତେ ଦେବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଠୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇକରି ଅତିଥି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜସିଂହାସନ। ଫକୀର ଜଣକ ତାଙ୍କ ଝୁଲାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାର କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ।
ରାଜା ଦେଖିଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କଣ ଏ ଜିନିଷ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଇନା। ଅଇନା ଯେମିତି ଆମର ବାଇଡିଂ ପଛପଟ ହେଇଛି, ଆଗପଟ କାଚ, ଛୋଟ ଅଇନା, ଇଏ 4 ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ। ସେତେବେଳେ 4 ପଇସାରେ ମିଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ଅଇନା, ଛୋଟ ଅଇନା। କହିଲେ ଏଇଟାକୁ କଣ ମତେ ଉପହାର ଦେଲେ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିରି ହସୁଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର କଣ ରିଆକ୍ସନ ଅଛି ଦେଖିବେ। ରାଜା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏ ଅଇନାଟା ମୁଁ କଣ କରିବି ନେଇକିରି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମତେ ଉପହାର ସଦୃଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଫକୀର ଜଣକ ହସିଲେ, କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତୁମ ପାଖରେ ଆଖି ଅଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ସାରା ପୃଥିବୀକି ଦେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଇନାରେ ତୁମର ନିଜ ରୂପ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଅଇନା ତୁମ ପାଖରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଇନାରେ କେବେ ତୁମ ନିଜ ରୂପ ଦେଖିକିରି ତୁମେ ବିଚାର କରିନ ଏ ଅଇନା ମୋ ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଇନା ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମେ ଏ ଅଇନାରେ ତୁମ ନିଜ ରୂପ ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କେମିତି ଦେଖିବ ଏ ଅଇନାରେ ପ୍ରତିଛବି ମୁଁ ପୁଣି ତୁମକୁ କହିଦେବି, ଶିକ୍ଷା ଦେବି ତୁମକୁ। ତା ଅର୍ଥ, ସନ୍ନ୍ୟାସ କହିବା ଅର୍ଥ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ସବୁ ଆଗରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ନିଜ ରୂପ, ନିଜର ବାସ୍ତବ ରୂପକୁ ଦେଖିନ। ଆଉ ଏଇ ଅଇନାରେ ଦେଖାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମର କୋଉ ଅଇନାରେ ଦେଖାଯିବ ନା ତୁମର ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ଅଛି, ଚିତ୍ତ, ମନ, ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ସେଇ ଚିତ୍ତରେ ତୁମେ ତୁମ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏ ଅଇନା ମାତ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ, ଏ ଅଇନା ମାତ୍ର ସ୍ମାରକ ହେଇପାରେ ତୁମକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ତୁମର ରୂପ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଆସିକି ଦେଖେଇଦେବି। ତୁମ ଚିତ୍ତରେ ତୁମେ ଦେଖିବ, ମନେ ରଖ, ତୁମ ଚିତ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମ ଚିତ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲଚଲ ହଉଛି, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଏତେ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ। ରାଜା କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଭଙ୍ଗା ଅଇନା, ଏ ଛୋଟ ଅଇନା, 4 ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହାର, ସେ ମତେ ଏତେ ଭିତର ସ୍ତରକୁ ଦେଇଯିବ। ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, 2ଟି ଦିଗ, ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ଦିଗ, ଇଏ ପ୍ରଶସ୍ତ ବାଟ, ଏ ଅଇନା। ଅଇନାରେ ତ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବ, ତାମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୋସିସ କରିବ। ତୁମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଇନା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଉଠିଲେ, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଶୋଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ବି ଅଇନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଛବିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଇନାରେ, ଯୋଉ ଚିତ୍ତ ରୂପକ ଅଇନାରେ ତୁମ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଦେଲି, ରାଜା ତୁମେ ଏଇକୁ ସ୍ମାରକ ଭାବିକି ରଖ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଚିତ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମ ଚିତ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ତୁମର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିପାରିବ, ତୁମର ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରିବ। ସିକନ୍ଦର ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଗଲେ। ସାରା ପୃଥିବୀକି ଯଦି କିଏ ଜୟ କରିଥାଏ ସେ ହଉଛି ସିକନ୍ଦର। ତଥାପି ଆଉ କିଛି ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ସିକନ୍ଦର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଠୁଳ କରିଦେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ଅନେକ କିଛି। ଗୋଟେ ପାହାଡ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହବନି, ସୁନାର ଯେତେ ମାନେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ କଣ କହିଲା? ସିକନ୍ଦର କଣ କହିଲା ଶେଷରେ? କହିଲା, ମୋର ହାତ 2ଟା ମୋର କଫିନରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦବ। ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ସିକନ୍ଦର ଆସିଥିଲା, କିଛି ନେଇ ପାରିଲାନି,
सिकंदर आसीथिला किछि नहीं पारलानी। मु रोजगार करिथिली, मु युद्ध करिथिली, संग्राम करिथिली, बहुत धन संपत्ति रखिथि, किंतु मु नहीं पारुनी। न जीवे तो संगत जीवु तो एका। सिकंदर उद्देश्य थिला समस्ते जानंतु मु केते रोजगार करथिली, सब देश मो करायत थिला, किंतु मु आज खाली शून्य हाथ रे फेरी जाउची। कफिन दीटारू निज हाथ को दी पट काढ़ी देथिले। आउ कोन करथिले ना जेते सोना रूपा अछि आनिथिले ताकू रास्ता तैयारी करले, रास्तार बिछाई देले। देखो ये सोना रूपा एठी पड़िकी रहिला, राम नाम सत्य है। आमे सब नैकिर गला परे कौड़ी पकाउचे पैसा स्वरूप। कौड़ी आगे चलुथिला, खई खई कौड़ी माने खाद्यटा को हम बिंची दे गले, मु आउ खाई परिबि नाही, खाद्य एठी छाड़ी देली, खई छाड़ी देले, कौड़ी मध्य छाड़ी देले। ए पैसा मु नहीं पारनी। कौड़ी माने सेतळे कौड़ी थिला, चलुथिला। हम पहाड़ ऊपर गोटे कौड़ी खात अछि, ता माने हेडी व्यापार होउथिला कौड़ी रो। तेणु एठी सिकंदर कौन कले, एबे भी पैसा पकाउछन, कौड़ी सहित पैसा मध्य पकाउछन, किंतु सिकंदर कौन कला जेते सोना आनिथिले ताको रास्ता रे बिछाई देले। पूरा विराट रास्ता हेला कफिन पर्यंत। हाथ दीटा को मेला कर देले, सोना बिछाई देले। आउ गोटे संकल्प थिला तांकर, से कहिथिले पूर्व मरिया पूर्व जे सब डाक्तर को आनी मो पाखरे छिड़ा कर दो, मो सब पाखरे जेते डाक्तर अवेलेबल हेबे तांको आनी मो सब पाखरे छिड़ा कर दो। ता माने मु कहि देबा चाहूची जे ए डॉक्टर माने थाई कि मु बंची पारनी, मु मरी गली, किंतु समस्त पृथ्वी रे समस्त डॉक्टर अछंदी, मते किंतु बंचई पारले ना। आउ जो सोना आनिथिले एठी छाड़ी के जाउची, मु खाली हाथ रे जाउची। ए तीनटा जिंस कहिथिले जोडे छाड़ी के गले। एठी स्मारक सदृश्य आमे भी गोटे गोटे सिकंदर नुई कि, आमे छोटो सिकंदर गोटे गोटे आमे संग्रह कर चलते, आगो को जाउचे, चाकरी करिवा, रोजगार करिवा, पैसा संचय करिवा, घर करिवा, रंग दबा, पुटी दबा, गोटे घर पर आउ गोटे घर करिवा, गोटे बस पर आउ गोटे बस करिवा। आमे आगु को चलते कलेक्शन रे, किंतु सिकंदर भली हवा पड़ियो तुमको दिने। खाली हाथ रे जीव, वस्त्र भी पड़ी जीव तुमर पूर्व, तुम पूर्व वस्त्र भी नहीं पारिबनी। 2 गज की कपड़ा वो भी साथ नहीं देगा। ये 2 गजर कपड़ा ये भी तुम सांगे जीवनी, ये भी फेरी आसवे, आगुरु पड़ी जीवे। तुम्हें सही जो लंगड़ा है आसो से लंगड़ा एक जीव, आसीचु शून्य होई रे, आसीचु लंगड़ा होई, जीवु शून्य होई रे। तेणु आमको मन पकेको अछि सिकंदर स्वर, आमको मन पकेको पड़छ। मन न पकेले हबनी। एठी गोटे मंदिर अछि आम पाखरे, से मंदिर रे 15 वर्ष तले हेतिला मंदिरटी। 2003 कि 2002 हबो, 15-18 वर्ष 20 वर्ष हबो। से मंदिर को एठी गोटे प्लॉट किनिले, ये जेमती घर प्लॉट 2400 स्क्वायर फुट रो, 2400 कि 3000 गोटे स्क्वायर फुट रो जगह किनिले, ताको मनीष किनला कमिटी माध्यम रे। घर मध्य बनैला मनीष, मंदिर मध्य तोलिला मनीष, मंदिर स्थापना कला मध्य मनीष, शिवलिंग स्थापना कला मनीष। जो ब्राह्मण आसी पूजा कला से मंदिर को चक्षुदान देला, लिंग को
ସେ ବି ମଣିଷ, ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲା ମଣିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ କରିପାରିବ। ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ମଣିଷ ସ୍ଥାପନା କରିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଠି 108 ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିପାରିବିନି। 108 ଲିଙ୍ଗ। ଏ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ମନ୍ଦିର ହୁଏତ ହେଇଥିବ ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିରେ, ମଣିଷର କଳ୍ପନାରେ। ଆଉ ଏ ମଣିଷ ଯଦି ତାକୁ ଆବାହନ କରୁଛି ଏବଂ ବିସର୍ଜନ କରୁଛି, ତେଣୁ ମଣିଷ ପାୱାରଫୁଲ ନା ଈଶ୍ୱର ପାୱାରଫୁଲ? ଆମର ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ବଜେଟ ଅନୁସାରେ ରଖିବେ। ହଁ ଆମେ 3 ଦିନ ରଖିବା, ତାପରେ ମାରିଦବା, ତାପରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାରିଦବା। ଚକ୍ଷୁଦାନ ଦେଲେ, ମଣିଷ ଦେଲା, ପୁଣି 4 ଦିନ ବଜେଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକି ଦିନ ରଖି ତାକୁ ମାରିଦେବେ, ନେଇକି ସେଠୁ ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ସେ ଯୋଉ ମେଢକୁ ଖସେଇ ଦେବେ। ଯଦି ନ ଛିଡ଼ିଲା ଗୋଇଠା ମାରିକିରି କେଡସରେ ତାକୁ ଛଡେଇ ଦେବେ ପାଣିରେ। ଠାକୁର ଯା ବିସର୍ଜନ, ଯୋଉ ଠାକୁରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲା ମଣିଷ, ସେଇ ଠାକୁର ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରୁଛି, ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛି ମଣିଷ, ମଣିଷ ସ୍ରଷ୍ଟା। ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ବଡ ନୁହେଁ କେବେ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ବଡ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେ ବଡ। ତେଣୁ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ବୁଲିବା, ଏଟା ବାହାରର ଦିଗ, ବାହାର ଦିଗରେ ଅଛି, ତୁମଠାରୁ ବାହାରେ ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ସେ ନାହିଁ। ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଜୀବ ଅଛି, ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକିରି ଯଦି ଭିତରକୁ ଆସିଯିବା, ଭିତର ଦିଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯେମିତି ଚିତ୍ତରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେମିତି ତୁମ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ବିରାଜମାନ କରିଛି ତୁମ ଭିତରେ, ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଭଗବାନ, ଜୀବ ରୂପୀ ଭଗବାନ, ତାକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ତାକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବାହାର ଜଗତରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କେବେ, ତୁମ ଭିତର ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ତୁମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ଭୀମ ବହି କହିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ଦେହି, ଶୂନ୍ୟ ଦେହି, ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ ଦେହି। ଏ ମନ୍ଦିର ଶୂନ୍ୟ, ଠାକୁର ବି ଶୂନ୍ୟ। ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୀତା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ନବଦ୍ୱାର ଦେବାନାଂ ପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଷ୍ଟଚକ୍ର, 8ଟି ଚକ୍ର, ନବଦ୍ୱାର, 9ଟି ଦ୍ୱାର, ଆଖି କାନ ନାକ ଏସବୁ ମିଶିକିରି 9ଟି ଦ୍ୱାର, ଯୋଉଠି ବାହାରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ନବଦ୍ୱାର ଦେବାନାଂ ପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା। ଇଏ ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ, ଯୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ସଦାବେଳେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ ଏଇ ଶରୀର, ଯୋଉଠି ଅଷ୍ଟଚକ୍ର ନବଦ୍ୱାର ଅଛି। ଏ ଶରୀର ତସ୍ୟାଂ ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ, ତା ଭିତରେ ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ ଅଛି। ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ ମାନେ ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକର ଘେରା। ହିରଣ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆଲୋକର ଅତି ଉଜ୍ଜଳ। ତସ୍ୟାଂ, ତା ଭିତରେ ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ, ଯୋଉଟା ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କହୁଛେ। ତସ୍ୟାଂ ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷାବୃତ। ସ୍ୱର୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷାବୃତ, ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ବୃତ୍ତ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନଙ୍କର ଅତି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକର ଘେରା, ସେଟାକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଯୋଉଠି ଅଛି। ତସ୍ୟାଂ ହିରଣ୍ୟମୟ କୋଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଜ୍ୟୋତିଷାବୃତ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନଙ୍କର ଆବୃତରେ ସେ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷାବୃତ, ବୃତ ଘେରା, ସେଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ।
तस्यां हिरण्यमकश ज्योतिषावृत ता भितर पुणी ज्योतिष मानकर आवृतरे घेरा रही आलोकर घेरा ता भितर हेटा स्वर्ग कहुच्छे तेणु स्वर्ग भितर अच्छे बुझे स्वर्ग जदि भितर अच्छे जम भी भितर थी चित्रगुप्त भितर थी समस्ते भितर अच्छा बुझिले तेणु आमे बाहर किछि मिलिबो नाही जदि मंदिर मनीष प्रतिष्ठा करुछि से निज इच्छा प्रतिष्ठा करुछि। अच्छा देखंतु सूर्य अछि तुमे जदि सूर्य आड़को पिठी करी रहिबो सूर्य को देखि परिबो मा सूर्य पाखरे पहुंच परिबो केबे सूर्य को पिठी कर रहिबो सूर्य को अनेइबनी तुमे आगो को जीवो सूर्य को देखा हबो कि 1000 वर्ष हो गले भी देखि परिबनी सूर्य को कारण तुमे सूर्य आड़को अनेइन तुमे सूर्य को पछ कर देछ आगो जाउ तो मु सूर्य को देखिबी केबे संभव नै सेमती तुमे ईश्वर को आड़ कर देछ ईश्वर भीतर अच्छे तुमे बाहर को जाउछ ताने पिठी कला को पटू माने भीतर को बाहर को चल तुमको चक्षु दान दिया है तुमे देखा सुंदर गोलाप फूल देखले आकर्षण हो कार घर देखले आकर्षण हो सुना देखले आकर्षण हो सब अभिनव दृश्य माया जगत सृष्टि कर दिया जी बाहर देख तुम बुलुच ईश्वर खोजुच ईश्वर बाहर ना केबे ना तुम्हें पिठी कर नहीं कौन ईश्वर आड़ तेणु आज पर्यंत तुम्हें बुलुछ बुलिब ईश्वर जिते सब सृष्टि करदे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा ग्रह पृथ्वी सब सृष्टि कर देखिले मनीष सृष्टि कर मनीष सृष्टि करदे मनीष सृष्टि करला देखिला मनीष बहुत चालाक समस्त भल मॉडल हूँ मनीष मनीष तैयारी कला भगवान आश्चर्य कले इरे इरे ये तो मत दिने खोजिकी बाहर करदब ये जो मनीष मॉडल तैयारी कले ये बहुत चालाक सब पार दिगला बुद्धि दिगला विवेक दिगला मन दिगला है सब किछि ता पाखे दिगला सब सब ऑप्शन रहिला ता पाखे मनीष पाखे मनीष पाखे जो सब ऑप्शन रहिला से निश्चित ईश्वर को खोजिया प्रयास करिवो दिने समय आसीबो मनीष निश्चित ये जो गोल्ड मॉडल मनीष को तैयारी कर दे भगवान भगवान भी मध्य डरी गले कहले इरे दिने ना दिने मते ही ये खोजी बाहर करदब तेणु मु हिमालय रहिले बाहर करदब जल जल रहिले समुद्र रहिले बाहर करदब जान नहीं आजिकल जो जान चंद्रपृष्ठ रहिले भी बाहर करदब सैटेलाइट नहीं पहुंची जीव मैंने सब बुद्धि दिखाई ना ईश्वर जानी गोटे बापा जानी मो पुओ कौन कर बुझिले सेमती ईश्वर जानीगले इरे इरे मत तो कौटी लुचिया पड़ो ना तो पाखे हिमालय पहुंची आकाश रही भी पहुंची जो पहुंची मत बाहर से खोजीदब तेणु से गोटे चालाई कर रहीगले कहले खोजुथब तो भितर बाहर मु तो भितर अच्छी खोजुची मनीष आज किंतु ये ता भीतर रही सब सृष्टि करी रही तत् सृष्ट्वा तदेवानु प्रविशति वेदरे कहूँ तत् सृष्ट्वा ताकु सृष्टि करी तदेवानु प्रविश ता भीतर प्रवेश करिगला ताकु सृष्टि करी से ता भीतर प्रवेश करिगला तत् सृष्ट्वा तदेवानु प्रविशति ए मनीष शरीर को सी सृष्टि कला ता भीतर से रहिला जो बिंधाणी तते कला निर्माण से तो देह रे रहिला जान लगाइला कबाट रखिला 10 बाट लगाइला कबाट रखिला 10 बाट माने 10 बाट रे कबाट लगे देछि 9 बाट खोला अछि लगाइला कबाट रखिला 10 बाट जदि पाइबु भेट माया को तू ही काट
माया रखी दिया बाहर। बाबा ये असली पाठ, ये कष्ट अंक लगुव बोधे, किंतु तुम्हें भीतर को गले पाइब, बाहर जमा पाइबनी। ये क्रिटिकल जिनस सब क्रिटिकल कर दिया है। तेणु शिव मुनि आसिक सरलीकरण जिते कले भी देखिए केजन आडमिशन है दलील रद्द हो जाऊँ। पुणी आडमिशन कले आम तो देखुचु 4 मास करदे दलील रद्द, दलील कैंसल कर दो। हाँ ये बोधे ठीक नुहे। तेणु ज्ञान जेपर्यंत न होइछि से पर्यंत हबनी। देखि थे आ गोटे बढ़िया इंटरेस्टिंग कथा देखि थे गोटे गिरजारे सब जाक रेस्ट्रिक्शन थाए। से माने बहुत कटकणा थिला, कला लोक गिरजा भीतर को छाड़ू नथिले। जड़े पाद्री देखीदेला गोटे गिरजारे गोटे कला लोक ता भीतर को प्रवेश करुछ, पेलिकी बाहर करि परिबनी। ताकू बुद्धि प्रयोग कला केमती बाहर को जीव। कहला तुम्हें कौन मंदिर गिरजा भीतर को जाऊच ना? हाँ आज्ञा मु देखिबी ना। तुम्हें गोटे काम कर, तुम्हें देखियो ठीक अच्छी आ तो मना करि पारनी, कला लोक तू पला। कहला जाओ तुम चित्तटा शुद्धि करिक आसियो, चित्त शुद्धि हेले देखियो आ मनटा को स्थिर करियो, प्राणटा को स्थिर करियो, चित्त शुद्धि करियो, मन पवित्र करियो, एठिके आसियो ठाकुर को देखा करि पारियो। हेडु ये तो सरल लोक फेरी आसिला कला लोकटा जाइकरी परिवर्तन हो गला। मते कहिजनी मो चित्त स्थिर करियो, प्राण स्थिर करियो, मन शुद्धि करियो। मु भल मनिषटे हेले ता अर्थ भल मनिष हेले मु सेटिके जीवी आ भल मनिष हो गला। ता भीतर ये पाद्री दिने ताको मार्केट रे देखिला, कहला ये तो सही निग्रो कला लोकटा, मु तो ताको मना करथली। ये तो भल हृष्ट फृष्ट होइकरी बुलुची कोन मार्केट रे आराम रे गाड़ी चढ़िकरी। हेटु पचारला जाइकरी कहला तुम्हें सही लोक ना? मु तुमको मना करथली मंदिर को जिया पाए ना? हाँ ना तुम्हें तो एबे बहुत सुंदर देखा होछ, हृष्ट फृष्ट हो जाइछ, परिवर्तन जना पड़छ। आउ कारण कौन? आ मंदिर गलनी ना? आज्ञा मु आपण कहिबा परे मु परिवर्तन हो गली, मु गोटे भल मनिष हो गली। मो चित्त शुद्धि हो जाइछि, प्राण स्थिर हो जाइछि, मन मध्य पवित्र हो जाइछि। तेणु मोर मंदिर आ जीवा कौन दरकार? आ गोटे बड़ कथा, मु जेते थर चेष्टा करिछि जीवा पाई मंदिर भीतर को, किंतु जाई पारनी। कारण कौन? मु थारे स्वप्न देखिली, से तो कहूँ मु थारे स्वप्न देखिली भगवान स्वयं जाइकरी मो पाखे पहुँचले। मु तांकु रिक्वेस्ट करुछि जे मु मंदिर को जेते चेष्टा करछि जाई पारनी काहे? हे भगवान तांकु उत्तर देले, कहले अरे तू तो पवित्र हो गलु, ठीक हो गलु, तोरा मंदिर जीवा कौन दरकार? सेति तो जाई पारनी। जड़े भल मनीष हो गले से मंदिर कहीं जीव? आ मोते स्वयं मु तो जाई पारनी मंदिर भीतर को, तू कौन जीव? मु तो से मंदिर नहीं, तू कौन जीव मंदिर भीतर को? तेणु कथा है तुम्हें पवित्र होक पड़िबो, तुम्हें निष्कपट होक पड़िबो, तुम्हें गोटे भल मनीष होक पड़िबो। भगवान को सृष्टि रे तुम्हें गोटे बेस्ट डिजाइन, जदि डिजाइन किछि थाए मनीषर रूपरेखा होची बहुत बड़, ताको सर्वोच्च पावर दिया है। आउ सब काम करियर मध्य शक्ति दिया है, मनीष भूली जाउची। राजा थरे आर्ट कंपटीशन करिया बसले, चित्रर निखुण चित्र जे करि परिबो तांको राजा पुरस्कार देले। छडू बहु देश विदेश रु आर्टिस्ट मान डका गला, बड़ कंपटीशन हो, मेडल दिया जीवो।
ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଅପାରଗ, ଆମେ କ'ଣ ଆର୍ଟ କରିପାରିବୁନୁ, ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବୁନୁ, ଆମକୁ କାହିଁ ରାଜା ଡାକିଲେନି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେଥିରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମେ ଭାଗ ନେବୁ। ସେଠୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା କହିଲେ ହଉ ରୁହ, ତୁମେ ଯଦି ପାରିବ କମ୍ପିଟିସନ ଭାଗ ନେବ ନିଅ। କମ୍ପିଟିସନ ହେଲା, ସବୁ ଚିତ୍ର କରାଗଲା, ବିରାଟ ଚିତ୍ର ସବୁ ବନିଲେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଫରେନରୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକର ଆସିଥିଲେ, ରାଜା ଯାହାକୁ ଜାଣିଥିଲେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ସେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ଚିତ୍ର କଲେ। ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ରକର ମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଅପୋଜିଟରେ ଯୋଉ କାନ୍ଥରେ ସେ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ତୁଳି ନଉନ, ତୁମେ କଣ ଚିତ୍ର କରିବନି କି? ତୁଳି ନିଅ, ରଙ୍ଗ ନିଅ, ଯଦି ପାରୁଛ ନେଇ ଚିତ୍ର କର। ତମେ ତ କିଛି କରୁନ, ମାସେ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଣ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଠି ବସିଛ, ଚିତ୍ର କରୁନ, କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି। ସେଠୁ ଇଏ ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା। ସେ ଚିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଯୋଉଦିନ କମ୍ପିଟିସନ ମାନେ ସମାପ୍ତ ହବ, ସେଦିନ ରାଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ। ଆଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ବାହାରୁ। ଏମାନେ ତ ଚିତ୍ର କିଛି କରିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଚିତ୍ର ଦେଖାଅ, ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟିକୁ ଟାଣିଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିରର ଥିଲା। ସେ ମିରରରେ ଅପୋଜିଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ମିରରରେ। ତାମାନେ ସିଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏ ମିରରରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ହବ କି ନାଇଁ? ହବ କି ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ? ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ଅଛି, ତାକୁ ମିରରରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ବାହାରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ଯେତେ ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ, ବେରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛେ କଲର, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କଲର ଅଛି, ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କଲର, ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ। ଏତେ ଗାଢ କଲର, ଏତେ ପରିଷ୍କାର, କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଯାହା ବାହାରେ ଅଛି ସେ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମିରର ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ସବୁଜ କଲର ଅଛି, କେତେ ରେଡ୍ କଲର ଅଛି, କେତେ ୟେଲୋ କଲର ଅଛି, କେତେ ଆକାଶ କଲର ଅଛି। ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉନି, ତୁମ ନିଜ ଆଲୋକରେ ସେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି, ଆତ୍ମର ଆଲୋକରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି। ତେଣୁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବ, କେଡେ ଚମତ୍କାର ଦେଖା ନ ହଉଥିବ ସେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ତୁମେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ ଏବେ, ସେ ଟ୍ରାଫିକ ବାଲାର କଥା ଶୁଣ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ମନ ଦେଇକି ଯେ ନ ଶୁଣିବ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତୁମେ ଟ୍ରାଫିକରେ ପହଞ୍ଚ, ଟ୍ରାଫିକ ସିଗ୍ନାଲ ଦଉଛି, ତୁମେ ପଚାରୁଛ ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ବାଲାକୁ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବି ବା ଏଇ ସହରକୁ ଯିବି। ଟ୍ରାଫିକ କହିଲା ବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହଉଛ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ? ତୁମେ କେବେ ଜାଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ଯିଏ କହୁଛି ତା କଥା ଭଲରେ ଶୁଣ। ଯୋଉ ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ତୁମେ ଯାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବୁଛ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ ଭଲ ଭାବରେ। ଶୁଣିବା ଏକ କଳା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଥକି ଗଲଣି ତୁମେ ଏବେ ଆସି ଆସି ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ବସି ପଡ଼ିଲଣି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ। ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର କି ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଛକରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ବସ, ଶୁଣ। ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଛକରେ ଯାଇ ବସିକିରି ଶୁଣ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧୀର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବାଟ ପାଇବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ରାସ୍ତା ପାଇବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଯିବ ସେଠି। ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥା କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ଏକ କଳା।
କହିବା ଲୋକ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଶୁଣିବା ଲୋକ ବଡ଼। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦିପଦ କହୁଛେ ତୁମ ଆଗରେ, ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି ମୁଁ କହୁଛି, ପଢିକିରି ବହି କହୁଛି, ବହୁତ କିଛି ରିସିଭ୍ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯାହାର ଥିବ ସେ କିଛି କହିପାରିବ ଆଉ ବାଟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ ଗୋଟେ ଫକୀର ଆସିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ, ପାହାଡ ତଳ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିକି ସେ ରହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏଠି ମୁଁ ରହିବି, ବହୁତ ଦିନ ରହିବି, ମୋର ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାଲା ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିଦେଲେ। ଫକୀର ଜଣକ ସେଠୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ହେଲା, ଫକୀର ଆସନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସୁ କିଛି ନୀତିବାଣୀ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଅଛି, ସେଠି ବସିକି ଆମକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଫକୀର କହିଲେ ହଉ ଚାଲ ଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଦିଗ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଶନିବାର ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଶନିବାର ଆସିଲେ। ଫକୀର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ, ଗଦି ପକେଇଦେଲେ, ଚେୟାର ପକେଇଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ପକେଇ ଦେଇ ବସେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫକୀର ସେଠୁ ହଠାତ୍ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ କହିବାର କଥା ଅଛି। ନା କଣ? ନା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଉପଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ସେଠୁ ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଠୁ ଫକୀର ଜଣକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ କହିବି? ନା ନାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ସେଠୁ ଫକୀର କହିଲେ ଯେ ତମେ ନ ଜାଣିଛ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ତମେ ମୁଁ ଯଦି କଣ କହିବି ତୁମେ ଜାଣିନା, କୋଉ ବିଷୟରେ କହିବି ଜାଣିନା, ତାହେଲେ ମୋର ଏଠି ରହିବାରେ କଣ ଅଛି? ସେଠୁ ଫକୀର ପଳେଇଲେ। ଗାଁ ବାଲା ସେଠୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, କହିଲେ ଯାଇକି ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, କହିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେୟା ହେଲା। ସେଠୁ ଫକୀର ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଉପଦେଶ ଶୁଣିବୁ। ଫକୀର କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରିବି। ନା ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗାଁ ବାଲା ଆସିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶନିବାର ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଫକୀରଙ୍କୁ ବସେଇଦେଲେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ। ଫକୀର ଆରମ୍ଭ କଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଆପଣ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି? ଆଉ ଗାଁ ବାଲା ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋଟିଭେଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି, କଥା ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଁ 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 ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଠୁ ଫକୀର କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମୋର କଣ କହିବାର ଅଛି? ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ପଳେଇଲେ। ସେଠୁ ଗାଁ ବାଲା ବସିଲେ, ମିଟିଂ ବସେଇଲେ। କହିଲେ ଇରେ ଇରେ ଇଏ ଫକୀର ଜଣକ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିନୁ କହିଲୁ ପଳେଇଲେ, ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଏଥରକ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବା, ଆମେ ଅଧେ କହିବା ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଅଧେ କହିବା ଜାଣିନୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ସେଠୁ ଫକୀରକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶନିବାର ଦେଖି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଫକୀର ଆସିଲେ, ବସେଇଦେଲେ, ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଗଦି ପକେଇଦେଲେ। ଫକୀର ବସିଲେ। ଫକୀର ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ନା ହଁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କହିବା ପାଇଁ। ଫକୀର ଦେଖିଲେ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଆଉ ଅଧେ ସେପଟରେ ଆଉ ଅଧେ ଏପଟରେ। ଫକୀର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଆପଣ ସବୁ କହିବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଗୋଟେ ଫାଳ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳ ଯୋଉ ଏପଟରେ ବଇଥିଲେ ଅଧେ, ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଫକୀର କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି କହିବାର କଣ ଅଛି? ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବେ, ମୋର କଣ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଠି। ଫକୀର ସେଠୁ ପଳେଇଲେ। ଗାଁ ବାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲେ ଇରେ ଇଏ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛି ଏ ଫକୀର ଜଣକ, ଆଉ ଆମକୁ ତ ଠକିଲାଣି 3 ଥର।
कौन करिया कौन करिया सेठू फकीर पाख पुणी गले कहले आज्ञा आसतु आमको उपदेश देवे आम बहुत थकी गलुणु आथर आपण जहाँ कहे आम तार उत्तर रखिबु पुणी आसिले फकीर पुणी बसिले स्टेज रे सेठू प्रश्न है प्रश्न तो पचार फकीर फकीर कहला आज्ञा मु जो विषय आपण कहबी आपण जानिचंती ये समस्ते चुप रहिले कहीं किसी कहले फकीर सेठू आरंभ हेले कहवा टॉपिक आरंभ कले तेणु एठी मोर कहवार कथा होची शुणिबा एक कला तुम्हें जब साइलेंस रहिबो ऑब्जर्व करिवो कि कौन कहूची तुम्हें थकी जाइछ ना तुम्हें कुआड़ को जीव दिग निर्णय कर सकाल उठिले भी खोजुच मु कौन करी चाकरी फेलुअर झील बाहर है पैसा नाई जीवन संग्राम सदृश आम चलीचे सबुदिन ठक 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 रणझुंकार घरे सब बाघ भालू हाथी अच्छा से गोटे गोटे टाइगर से गोटे गोटे सिंह से गोटे गोटे ब्लड प्रेशर तुम्हें कौन कर ये जीवन संग्राम जो आगू आगू चलुछ साइलेंट है शुण नीरव शुण तुम्हें बर्तमान नीरव होली मु कहूँ जदि साइलेंट न था कौन होता नीरवता रे सब कथा शुण ऑब्जर्व कर देख चिंता कर जीवन संग्राम तुम्हें ना पुणी थकी जीव पुणी आग को जीव पुणी डेथ हम पुणी जन्म नब पुणी डेथ हम पुणी जन्म नब पुणी डेथ हम एमती चली ये प्रोसीजर चली ये जीवन टा सरी जाऊनी तुम भावुच तुम्हें जन्म नहीं मरिया गोटे लक्ष्य जब उत्तर आसब तुम्हें जन्म कहीं नहीं मरिया शेष सिद्धांत हूँ मृत्यु ये झील को जब बर्तमान आम जो कहते कहला मु सैन्य हिसाब से मरीजी मोर कि हेनी ता पूर्व मरी जाऊ मरिक देख न मृत्युटा कौन मृत्युटा कौन देख न आगे से स्टेज पड़े जाऊ ताहले आनंदित हम मन मरीगल तो अवशोष रही इच्छा शक्ति रही पुणी जन्म नब पुणी बापा माँ कोल आसब पुणी संसार कर पुणी स्त्री ग्रहण कर स्वामी ग्रहण कर पुत्र संतान ग्रहण कर पुणी सरीगला काम पुणी जीव तेणु भावना एठी दरकार एठी विचार पूर्वक भावना करी डिसिशन नियो बुझिले डिसिशन नवा दरकार मु कौन करी आज डिसिशन नियो सरी जाउछि समय ना ये मूल्यवान सत्संगटी तुमको हूँ तो परिवर्तन करदब तेणु डिसिशन नवा जमा माने डेरी करो ना तुम्हें कह आमको अंधार देखा सारा पृथ्वी अंधार देखा लाइट मिलूनी जीवाई जुआड़े देख अंधार मु कौन करी वास्तव अंधार नुह कि तुम्हें भाव जो रास्ता चलुच से कौन रास्ता से अंधार रास्ता सूर्य किरण पड़े भी तुम आखि अंधार चली तुम्हें जान अनसीन रास्ता तुम्हें चली जो दृश्य होनी तुम्हें कुआड़े जाऊच भी जापार 50 वर्ष चल 40 वर्ष चल जान मु कुआड़े जाऊँगी लक्ष्य स्थिर होनी एमलेस लक्ष्य विहीन तुम्हें चलुच जानिच प्रकृत में कौटिक जी प्रकृत से संस्थान हूँ माने शेष लक्ष्य जोटा तुम हाथ नथिबो कात नथिबो किछि नथिबो तुम पाखे असहाय होकर मरजी गोटे गुरु 2 जन को लंठन देले कहले तुम्हें जाओ आगो को जीव किए केते बाट जाई पर 2टा लंठन लाइट जलुची राति रे धरिकरी गला जणे जणे बहुत कोशिश कला बहुत कष्ट किछि बाट गला
तापरे फेरी आसिला। गुरु पचारे कहीं फेरी आसिलु ना आज्ञा जापारे सब तो अंधार देखा बहुत चेष्टा कर कि बाट गली पुणी फेरी आसिली। आउ जन पचरा तुम्हें कहीं फेरी आसिल ना मु फेरी आसिली ये जो लंठन टा नहीं जाइथिला से लंठन टा मो पूर्व फेरी आसिला। तेणु मोर आउ इच्छा हलानी जावाई मु आहरी बहुत बाट जाइछि तापेक्षा माने तापेक्षा मु बहुत जाइछि किंतु ये जो भावनाटा आर भावना मो भितर टाणी आला कहले सी तो पळेलानी मु जाय आगु कोन करिवि। गुरुजन कहले कौन असुविधा तुम है ना सबुआड़े अंधार अच्छी दिगभ्रष्ट कुआड़ को जीवु जानिनु आउ ये छोट लाइट आमको केते बाट देखेब तेणु मु फेरी आसली अक्लांत परिश्रम करथिले अपेक्षा अधिक जाइथिली तापर मु फेरी आसली। गुरु कहले अरे तोते जेतिकी लाइट दरकार से लंठन टी सेतिकी लाइट देखौथिला कि नहीं ना हाँ जो 8 फुट डिस्टेंस देखौथिला बा 10 फुट डिस्टेंस तुमको देखा जाउथिला आलोक छोट आलोक तुम्हें तो सेतिकी बाट गले पुणी आउरी सेतिकी देखा जाता कि नहीं। तुम्हें 10 फुट देखा जाउची लाइट रे तुम्हें 10 फुट जीव पुणी आउ 10 फुट देखा जीव कि नहीं ताले असुविधा कौन होतिला जीवा पई तुम काई फेरी आसिल। ए जीवन लाइट तुमको जेतिकी मिली जेतिकी झलक देखा होची तुमर साधन रे बा अभिज्ञता रे निजर विचार रे निजर विवेक अनुमोदित लाइट रे तुम्हें सेतिकी बाट जाओ आगु को आगु चलो आउ किछि लाइट मिलियो तुम्हें साधन रे कोन किछि तुम अभिज्ञता ज्ञान मिलिनी किछि तो मिलिथिबो आगु को जिया पई सेठी जाई पहुंच पुणी देख आगु कोन देखा जाउची पुणी आगु को जीवो पुणी आगु को जीवो डे टू डे कंटिन्यूअसली बंद होनी आगु को आगु चलो देखिबो तुम गंतव्य स्थल स्थिर हो जिवो किछि लाइट मिलिबो प्रत्येक दिन जेतिक लाइट मिलुची से लाइट रे हमको आगु जीवा पड़िबो भीतर अंधार अछि तुम्हें जोग रूपक लाइट नहीं करी ज्ञानर आलोक नहीं करी विचार भाव नहीं करी बुद्धि प्रयोग करी भीतर को पशिया ପାଇଁ चेष्टा करिया दरकार जहाद्वारा कि तुम्हें भीतर यात्रा सफल हो पारिबो। बाहर किछि नहीं बाहर सब बहुत आड़े पड़ी रास्ता जुआड़े जीव मरीचिका किंतु भीतर गोटे रास्ता तुम भीतर को जीवाई आउ ट्रैक नहीं द्वितीय ट्रैक किछि नहीं गोटे रास्ता सीधा रास्ता गले तुम पहुंचब आ तुमको जदि टाणी आनिब किए ना से पूर्व लोक माने जे जाइछन भीतर को फेरी आछन नहीं किछि नहीं आ जो माने भीतर को जाइछन देखिछन जो महापुरुष माने आसीछन से माने पथ भ्रष्ट हेनी से माने पथ दिग्दर्शता हेतनी तुमको देखिया पे रास्ता भीतर को नहीं जिया पे बाट देखैछन जे बुद्ध हंतु क्राइस्ट हंतु यीशु हंतु महावीर हंतु जिते महापुरुष आछन समस्त देखैछन रास्ता रामकृष्ण परमहंस हंतु विवेकानंद हंतु शेषर शिवमुनि हंतु शिवमुनि तो देखे देखे टॉर्च देखे देखे जाउछन आ मो पछरे आ कोठी झुंटिलु कौन असुविधा है खाइलु कि नहीं कौन खाइबू केमती पिंधिबू केमती शोइबू केमती बसिबू केमती कथा कहबू सबू पाखे पाखे रही कहउचंती तांको बही रे लिखि जाइचंती आ कौन कहिथन तुम आ बस मु जाइछि मो संगे चल देखिबू आ मो सहित वो गुरु एमती कहबेनी किए क्लियर लाइट देखेबेनी जेते आछन के क्लियर लाइट देखे ना तुम आगु जीवा पाई किंतु सिमुन देखैछन सिमुनि कहिछन देख मु जोग जे जोग करिछि से जोग कथा कहयो जे जोग करिछि जोग कथा कहयो नले केही कहि परिबेनी
कौन करिवा टाइम हो गलानी आउरी 15 मिनिट 10 मिनिट आगू पळेलानी भीतर को तो लंबा रास्ता अच्छी से लंबा रास्ता भीतर टाइम दरकार कौन करिया रखिया ना कौन कहूछ गोटे बजे आग को नवा कहूँ आउरी ये तो सरीगला टॉपिक आउ बाहर कले बाहर मु भावी सफिशिएंट अच्छे ना कौन आज केमती लगुच कह क्वेश्चन आंसर न हम आ भितर किसी क्वेश्चन हेले समाधान हो ना कौन तुम लाइट देखा ना बंद हो जाऊँ अंधार देखा जो अंधार देखा कह आम से लाइट देखा जदि किसी अंधार रास्ता देखा कहतु आम लाइट देखा कौटी लाइट पकेले कौटी अवशोष रोचे समाधान करवा तुम डिसीजन नियो विचार कर विचार कले सब जिनस पाई मु प्रकृति रे कौन करुछि मु जन्म नहीं कहीं मु आसी कहीं मोर कौन करवा उचित प्रकृति रे सिकंदर ठार कौन तुम बेसी धन रखिछ कि गोटे बस मालिक हो खुशी हो जाऊ सिकंदर ये सारा विश्व को तुम गाँव रे केते सुना बाहर कहल गाँव रे गोटे घरे केते सुना बाहर जनक घर 10 ग्राम बाहर धर 100टा घर गाँव रे 100टा घर 100टा घर केते 10 ग्राम हेले केते हला जनक घर जदि भरी बाहर से गाँव रु केते बाहर से गाँव रे मन कर 100टा घर हाँ नहीं 10 ग्राम भरी धर 10 ग्राम हेले हाँ गोटे गाँव रु निहाती केजीए सुना बाहर कि नहीं कहल केजीए 2 केजीए बाहर सुना अच्छा गोटे पंचायत रे केतेटा गाँव रही 20टा गाँव 20 केजी है गोटे गाँव रु 20 केजी कि 30 केजी सुना बाहर गोटे पंचायत रू गोटे थाना रू केते बाहर थाना रू गोटे पंचायत रू जदि 20 केजी बाहर थाना रू केते बाहर थाना रू 100 केजी कि 200 केजी बाहर गोटे थाना रू 200 केजी रू अधिका बाहर सुना कार अधिका थी गोटे डिस्ट्रिक्ट रू केते बाहर गोटे थाना रू 200 केजी बाहर गोटे डिस्ट्रिक्ट रू केते बाहर आउ गोटे राज्य रू केते बाहर ओडिशा रू केते बाहर ओडिशा परे पुणी भारत रू केते बाहर से भारत को जय करी सारा विश्व को जय करथिला माने केते सुना से नहीं थिबो ये तो महमूद आसला मोहम्मद सोमनाथ मंदिर लुंठन करी 21 थर आसी लुंठन कर नहीं जाय मंदिर रू जेते सुना रूपा थिला सब पैकेट कर नहीं गला इंग्रेज माने आसिले भारत रू गोटे जहाज रे पसिबो केते टन सुना केते टन 100 टन सुना 200 जहाज नहीं पड़ेला के क्लाइव लॉयड ईस्ट इंडिया कंपनी करी गोटे जहाज रे जदि 200 टन पशुची सुना से 200 जहाज नहीं आसला केते नहीं पड़ेला भारत केते सुना ए जो आसिले महमूद केते नहीं सी केते नहीं तेणु ये सिकंदर केते राज्य जय करछन केते देश केते सुना नहीं थे ताठू कौन तुम बड़ लोक तुम्हें कौन 1 लाख टका 5 लाख कोटी रही तुमको जो मुझे गोटे बड़ लोक हसुच सेटा गरीब लोकटा मु बड़ लोक ये भाव सृष्टि हो नहीं तुम भितर किंतु से भाव सृष्टि हवा दरकार अरे एगुड़ा तो मिछि मिछिका जिनस खेलना मु तो नेबिनी जदि ये भाव सृष्टि हम जान तुम ज्ञान हो गला सुना था मन होनी सुना
घर रहिबो सब रहिबो धन संपत्ति सब थाउ किंतु केबे कल्पना करनी ये मोर साथी ये मोर चिरंतन जिनस मु नेकी जीवी जदि ए जिनस न आसला मन भितरे जानिबे तोर वैराग्य आसला तुम आत्मार पाखापाखि हो तापरे तेणु ज्ञान सेते बेले हबो जेतेबेले तुमर विचार दृढ़ हबो विचार करूथियो सब दिन सकाळ उठी विचार करिवो दिन सारा विचार करिवो मु प्रकृति रे मु कोठी पहुंची मु कुआडू जीवी प्रकृति रे मु कुआडू जीवी ए घर द्वारा मिछ माया संसार भितरे मु उबुटुब होन तो निस्सहाय होन तो अणनिश्वासी होन तो पथ परिष्कार हो तुम जदि विचार आसीगला पथ परिष्कार हो जदि अविचार होकर क्या कथा न शुणुव धीर स्थिर भाव असुविधा पड़ अवसर नहीं चेत प्राणी कबीर कहते अवसर तो समय नहीं चिंता करने अवसर नहीं चेत प्राणी ये जो काल माया तुमको घेरिकी रखी तुम्हें जो घर कौच से की घर 80 वर्ष हो जाए बुढ़ा को बुढ़ी गोटे कॉस्टली चेयर थिला बुढ़ा दिने बसी जाए बुढ़ी दिने बस बसती बुढ़ी दिने बसी बुढ़ारे कौन मन है 80 वर्षर बुढ़ा कहले चेयर तू कहीं बसचु एटा मो चेयर बुढ़ी गला तुम चेयर मु कौन किसी नुहे ना ना चेयर मोर मो से चेयर आउ सब जहाँ नौ चेयर टा मोर झगड़ा है कथा कोर्ट पर्यंत गला बुढ़ी के डाइवर्स देला बुढ़ा 80 वर्ष से चेयर पर ये हूँ संसार ये हूँ वास्तव संसार प्रकृति ये संसार जहाँ कि तुम्हें देखुच अति निकट ये संसार टा सब किछि किंतु वास्तव से किछि नहीं गोटे सेकेंड पे धूलिसात हो गोटे सेकेंड गोटे स्टेप रे यही पचारे तुम कहे सब पड़ी धोबा को डाकिए काठ हाणे पचिजीव सब फोन करेंगे 9937 हेलो हेलो शुणुच आज्ञा बापा मरीगले शीघ्र आसतु सब पचिजीव ना आम संस्कार करदे जहा करवा माँ जदि मरी जा पेंडी दीटा पिंची झील मैंने आसे टाणी नहीं सारे किए जदि कौन माने स्ट्रगल हबार अच्छी ए कानूर गोटा से कानूर गोटा कजिया लगी सब पड़ी तू कहीं नेलु मत कहीं देलु तुम्हें ठीक मला बेलू अंगुर कोड़ी जो भीतर को न पशिब तुम भीतर को से चुपुड़ा आनी तुम पाखे तुम झी तुम बोहू तुम पुओ जिते तुम खाई पारनी से अंगुर कोड़ी चुपुड़े तुम पाखे ये हूँ संसार से कहु जीवनी तो संगत जीवु तू एका घर बोली अर्जिचु जेते संपत्ति घर बोली अर्जिचु जेते संपत्ति ठीक कौन हम तेणु भगवान करंतु तुम भितर सद्गति हो सद विचार आसु ये माया रूपक जाल रे छटपट न होइकिरी तुम्हें माया रहीकि भी आनंदित हो खुशी हो साधन कर समस्त बलिष्ठ कर्म हो तुम भितर से हूँ साधन प्रत्येक दिन साधन कर प्रत्येक दिन जमा डिस्कंटिन्यू न हो
ଦେଖିବ ତମ ଭିତରେ ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ମାୟା କଟିଯିବ, ଆଲୋକ ଦେଖାଦେବ, ବିଚାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଲୋଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହେଇଯିବ, ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ।